बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान इस वक्त पानी की कमी के खदशात के दौर से गुजर रहा है। वतन अजीज़ में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पानी फसलों के लिए तो दूर पीने के लिए भी मुयस्सर नहीं है। सूबा बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों को साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। खासकर बलूचिस्तान के अवाम मुल्की हुक्मरानों से सख्त नाला नजर आते हैं क्योंकि साफ पानी उनका बुनियादी मसला है। इसलिए वहां ग्वादर पोर्ट और सी पैक मंसूबों से पहले अवाम पानी मांग रही है। बलूचिस्तान के अक्सर मंसूबों पर जब बात की जाती है तो बलूची दोस्त तरक्की में महरूमी की वजह से हमारे चैनल पर अक्सर शिकायत करते नजर आते हैं। अब हम जिन लोगों को वोट के जरिए इक्तदार देते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अवाम को यकसा सहूलियात फराहम करें। बदकिस्मती से माजी में हमारे हुक्मरानों ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नाकाफी इंतजाम किए, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अवाम शिकवा करते नजर आते हैं। माजी में फैसला साजी और मनसूबा बंदी के फकदान की वजह से पानी के वसाइल से इस्तेफादा करने के लिए इकदाम अमल में नहीं लाए गए। नतीजतन आज बलूचिस्तान जैसे इलाकों में पानी की कमी का सामना है। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क में लाखों एकड़ ऐसी अराजी मौजूद है जो काश्तकारी के काबिल तो है, लेकिन पानी दस्तयाब ना होने की वजह से उसे जेरे काश्त नहीं लाया जा सका। और जिन इलाकों में दरिया, झीलें, नहरें और पानी के बंद लगाकर पानी जखीरा किया जाता है, वहां का जमीनी पानी सतह के करीब और पीने लायक हो जाता है। माजी में बलूचिस्तान को सैराब करने और मुल्क के दीगर हिस्सों के हम पल्ला बनाने के लिए कच्ची किनाल का मंसूबा तैयार किया गया था। मंसूबे का आगाज अक्टूबर 2002 में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ के दौर में किया गया। मंसूबे का मकसद नए नहरी निजाम के जरिए बलूचिस्तान को सैराब करना और पानी की कमी को पूरा करना था, जिसके तहत सूबा पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में वाक़े तौंसा बैराज से सूबा बलूचिस्तान के जिला डेरा बगटी तक 500 किलोमीटर कच्ची केनाल नहर निकाली जानी थी, जिसका 300 किलोमीटर हिस्सा पंजाब और 200 किलोमीटर बलूचिस्तान में तामीर होना था। मंसूबे को 3 मराहल में मुकम्मल करने का प्लान किया गया था, जिसके लिए एक्निक ने 2003 में फंड्स की मंजूरी दी और इस दौर में कच्ची केनाल फेज 1 पर काम का आगाज हुआ। तामीर के लिए 2003 में मजमूई तौर पर तकरीबन 18,629 मिलियन रुपए जारी किए गए, जिनसे मंसूबे के फेज 1 पर काम हुआ। यह मंसूबा 2007 में पूरा होना था, लेकिन ऐसा ना हो सका। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद जरदारी साहब का दौर आया। उनके 5 साल दौर में कच्ची केनाल की तामीर के लिए तकरीबन 17,624 मिलियन रुपए जारी किए गए, लेकिन फिर भी यह मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। और इसके बाद एक्निक ने मंसूबे के दूसरे मरहले की मंजूरी नवाज शरीफ हुकूमत में 31 दिसंबर 2013 को दी, जिसकी मालियत 57,562 मिलियन रुपए थी। मंसूबे के पहले 2 मरहलों की तकमील की तारीख 31 दिसंबर 2014 और तीसरे मरहले की तारीख तकमील जून 2015 मुकर्रर की, लेकिन ऐसा ना हो सका और 2015 में फिर दोबारा से 1,02,078 मिलियन रुपए मंजूर करवाए गए, जिनसे कच्ची केनाल मंसूबे के पहले मरहले की तामीर तवील इंतजार के बाद 2017 में पाया तकमील को पहुंची, जबकि मंसूबे के 2 फेज अभी भी तामीर होना बाकी थे। मंसूबे की तामीर में करप्शन की तहकीकात भी होती रही, लेकिन कच्ची केनाल मंसूबे के केस में मंसूबे के हक में कोई खास पेशरफत कहीं दिखाई नहीं देती। नाज़रीन इकराम, पहले मरहले की तमीर के बाद तौसा बैराज पर वाक़े प्रोजेक्ट के हेड रेगुलेटर से 363 किलोमीटर तवील मेन कनाल में पानी भरने का मरहला शुरू हुआ। 2020 में फेज 2 और 32 किलोमीटर की कच्ची केनाल से छोटी नहरों पर मुश्तमिल आबपाशी के निजाम की तामीर का आगाज किया गया। गुज़िश्ता वज़ीर आज़म इमरान खान ने कच्ची केनाल मंसूबे की तोसी का दोबारा आगाज किया और 2022 तक 30,000 एकड़ अराजी को काश्त के काबिल बनाने के लिए पक्की नहरें बनवाई। लेकिन चौथी हुकूमत भी कच्ची केनाल मंसूबा मुकम्मल तामीर करने और करप्शन की तहकीकात का ख्वाब लिए चलती बनी। इब्तदाई तौर पर कच्ची केनाल मंसूबे के मुकम्मल अखराजात का तखमिया 50 अरब लगाया गया था, जिससे मंसूबे के तीनों मराहल को मुकम्मल होना था। इस मंसूबे से बलूचिस्तान के 3 अजला में फसलों की काश्त 4% से बढ़कर 80% मतवक्के थी, जिससे सालाना 20 अरब रुपए से जायद की आमदनी भी मतवक्के थी। नाज़रीन इकराम, कच्ची केनाल मंसूबे की एक और पशीन गोई आपको मजीद हैरान कर देगी कि बलूचिस्तान की जमीनों को सैराब करने के लिए इससे पहले सिर्फ 2 नहरों का पानी दस्तयाब है। पहली पट फीडर जो कश्मूर के करीब गुड्डू बैराज से निकलती है और दूसरी कैर्थर केनाल जो सक्खर बैराज से निकाली गई है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस मंसूबे को गुड्डू कोटरी बैराज से शुरू करने के बजाय 300 किलोमीटर पीछे तौसा बैराज से शुरू किया गया। अगर यही कच्ची केनाल गुड्डू या कोटरी बैराज से निकाली
جاتی تو نہ صرف اس کی لمبائی 3/4 سے بھی کم ہو کر صرف 97 کلومیٹر رہ جاتی بلکہ اس کی لاگت بھی اسی تناسب سے کم ہو جاتی اور منصوبہ بھی جلد مکمل ہوتا۔ 1951 میں جب عرصہ کا معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے تحت بلوچستان کے حصے میں 10,000 کیوسک پانی آنا تھا۔ اسی معاہدے کے تحت بلوچستان حکومت نے کچی کینال منصوبے کا مطالبہ کیا۔ معاہدے کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع ڈیرہ بگٹی، نذیر آباد، جلمکسی اور بولان میں 7 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی کو سیراب کر کے زرعی شعبے میں خود کفالت کو مزید یقینی بنانا تھا، لیکن اب منصوبے کے مطابق 7 لاکھ ایکڑ کی بجائے بلوچستان میں صرف 70,000 ایکڑ اراضی سیراب ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے بھی بلوچستان کے رہنما سراپا احتجاج ہیں۔ کچی کینال منصوبہ بلوچستان کے مسائل کا ایک بہت بڑا حل ہے۔ جتنی تعمیر ہو چکی وہ خوش آئند ہے، لیکن منصوبے کے باقی حصوں کو تعمیر کرنا بلوچستان کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کچی کینال کے کمانڈ ایریا میں جہاں تک نہر تعمیر ہو چکی ہے، وہاں اس نہر کی تعمیر سے قبل لوگوں کو پینے کا پانی بھی دستیاب نہ تھا اور اس مقصد کے لیے انہیں کئی میل کی مسافت طے کرنا پڑتی تھی۔ لیکن اب نہ صرف لوگوں کو اپنے اور اپنے مال مویشیوں کے لیے پینے کا پانی دستیاب ہے، بلکہ اس منصوبے کی بدولت اب پیاسی زمین بھی سیراب کی جا رہی ہے۔ کچی کینال منصوبہ بلوچستان میں زراعت، زرعی شعبہ سے متعلق صنعت کے فروغ کے ساتھ ساتھ صوبے کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ کچی کینال پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں واقع تونسا بیراج سے نکلتی ہے اور اس کا کمانڈ ایریا صوبہ بلوچستان کے اضلاع ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، بولان اور جلمکسی میں واقع ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، بولان، جلمکسی اور اس کے گرد و نواح کے پسماندہ علاقوں میں ترقی کی ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ اس نہر کی تکمیل سے بلوچستان کی وادی کچی کی 7,13,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی، زمین کی زرخیزی میں نمایاں اضافہ ہوگا اور بہتر فصلیں پیدا ہوں گی۔ علاقے میں پھلوں کی پیداوار بڑھے گی، جنگلات کی نشو و نما ہوگی اور غلہ بانی کو فروغ ملے گا اور مقامی لوگوں کو روزگار کی فراہمی ممکن ہوگی۔ وابڈا نے 80 ارب روپے کی لاگت سے کچی کینال منصوبے کے فیز 1 کے تحت 363 کلومیٹر طویل مین کینال اور اس سے متصل آبپاشی کا نظام مکمل کر لیا ہے، جس کے ذریعے 72,000 ایکڑ زمین سیراب کی جا سکتی ہے۔ اس نہر میں پانی کے بہاؤ کی صلاحیت 6,000 کیوسک ہے۔ مین کینال سے کمانڈ ایریا تک پانی پہنچانے کے لیے 81 کلومیٹر طویل چھوٹی نہروں پر مشتمل آبپاشی کا نظام بھی تعمیر کیا جا چکا ہے۔ اس وقت سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں واقع کچی کینال کے کمانڈ ایریا میں 52,000 ایکڑ اراضی پر کاشتکاری شروع کی جا چکی ہے، جو سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ کچی کینال کے پہلے مرحلے کا کمانڈ ایریا 1,02,000 ایکڑ پر مشتمل ہے، دوسرے مرحلے کا کمانڈ ایریا 2,67,000 اراضی جبکہ تیسرے مرحلے کا 3,44,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل منصوبے کی تکمیل سے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بنجر زمین زیر کاشت آئے گی، فصلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، صوبے سے پسماندگی دور ہوگی اور لوگ خوشحالی سے ہمکنار ہوں گے۔ امید ہے کہ آنے والی حکومتیں اس معاملے پر خاص توجہ دے کر منصوبہ مکمل کروائیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔